নীলগুলো তুলেছে। বলো শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। এই যে পঞ্চতত্ত্বের নাম, পঞ্চতত্ত্বের নাম 3 বার জপ করে তাদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবে, নিয়ে তারপরে জপ করবে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বাবা আরেকটা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তারপর একটা এইভাবে করতে করতে ছোটবেলায় আসবে, আসলে ডিঙিয়ে যাবে না, ঘুরিয়ে নেবে, আবার একটা করে জপ করবে, করে এখানে আসবে, আবার ডিঙিয়ে যাবে না, আবার ঘুরিয়ে নেবে। এইভাবে বড় থেকে ছোট, ছোট থেকে বড়, বড় থেকে ছোট, ছোট থেকে বড়। গুরু পরম্পরা ক্রমে আমি লাভ করেছি। আমার গুরু মহারাজ আমাকে আদেশ করেছিলেন যারা চাইবে তাদেরকে দেবে। তোমরা চাইছো, তোমরা ভক্তিমান ভক্তিমতী, তাই তোমাদেরকে আমি দিলাম। তোমাদের কল্যাণ হোক, তোমাদের মঙ্গল হোক, তোমাদের দুর্লভ মনুষ্য জীবন সার্থক হোক। এটা একটু ছোট আছে। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ना फुल नाम দুই ফুল নাম আর জোর করে বলো ওম অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। এষ সচন্দন পুষ্পং ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। এটাকে দুজনে ধরে তোলো। ইদং ফলজল মিষ্টান্ন দ্রব্যং তণ্ডুলং বস্ত্রং পুষ্পং দক্ষিণা কাঞ্চনং সর্বং ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। ইদং ফলজল মিষ্টান্ন দ্রব্যং তণ্ডুলং বস্ত্রং পুষ্পং দক্ষিণা কাঞ্চনং সর্বং ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। আমি বলছি গুরবে নমঃ আর গুরুবায় নমঃ, কানে শোনো না নাকি? ইদং ফলজল মিষ্টান্ন দ্রব্যং তণ্ডুলং বস্ত্রং পুষ্পং দক্ষিণা কাঞ্চনং সর্বং ঐং শ্রী গুরবে নমঃ। তুমি ষষ্ঠাঙ্গ দণ্ডবোধ করো, তুমি পঞ্চাঙ্গ দণ্ডবোধ করো। হরিনামের মালাটা পিঠের দিকে রাখবে। ঠিক আছে, ওখান থেকে করলে হবে। মালাটা পিঠের দিকে তুলে দাও, বাস। জয় জয় কৃষ্ণ।
विजया देवी दासी की जय, तपन मिश्र दास प्रभु की जय, जय दक्षिण भारत निवासी समस्त गौर भक्तवृंद की जय, जय की बाड़ी वालों नाम की बोल संतोष संतोष संदार संतोष कृष्ण की नोनी बोलबो ना सरदार नोनी क्या संतोष के संतोषের ছেলে ননি ননি বিয়ে হচ্ছে কে বাবার কাজটা কার হচ্ছে তাও ননির কাছে যাবো কি जय संतोष कृष्ण दास अधिकारी प्रभु की जय, तदियो परिवार तदियो आत्मकल्याणार्थे तदियो पारलौकिक कल्याणार्थे वैष्णव सेवा भागवत पाठ हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय, जय हरिनाम दान महामहोत्सव की जय, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, जय गौर प्रेमानंदे सच्चिदानंद रूप लाशत कुंडालंग कुले नमस्कारं सच्चिदानंद रूप लाशत कुंडालंग नमस्ते धाम ने
तो विचंद्र राम ने नम राधिकाई तदियो प्रियाई नम राधिकाई तदियो प्रियाई नमयं तो लीलाय देवाय तुभ्यं नम राधिकाई तदियो प्रियाई नम राधिकाई तदियो प्रियाई नमयं तो लीलाय देवाय तुभ्यं नमस्कारं सच्चिदानंद रूपं रसकुमालं गोकुले नमस्कारं सच्चिदानंद रूपं रसकुमालं गोकुले राधा दामोदर राधा दामोदर 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 जीव की तदीय सन्ध्या आरती की जय अनंत श्री विभूषित विष्णुपाद परमहंस श्री श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी परम गुरु महाराज की भगवान श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की समस्त गोस्वामी वृंद की जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की कार्तिक व्रत दामोदर व्रत उज्जव व्रत नियम सभा तिथि मास की राधा दामोदर जीव की जय राधा दामोदर सन्ध्या आरती की जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन निताई गौर कल्याण हो मंगल हो आगामी